Teman-teman, kita melihat burung balam di sana ya, burung tekukur. Wasud bismillah, ya Allahu akbar. Aduh, angin ya teman. Aduh, angin terlalu kencang teman. Oh, diamlah. Kenapa ini mau terbang nih? Bismillah, ya Allahu akbar. Tidak mau diam teman. Jatuh di teman. Oke, terdapat satu ekor burung balam ya. Teman-teman, kita menemukan ada 2 ekor buaya di sana ya, jantan dan betina teman. Oke, kita coba shoot yang jantan ya. Bismillah, ya Allahu akbar. Bismillah, ya Allahu akbar. Jatuh teman. Bismillah, ya Allahu akbar. Bismillah, ya Allah.